Tempat aku kayak buku sama sentuh motivasi kaisa kaisa kalau sampai soalnya sila soli bazaar ini orang kaisa kotor lupa tuh pandai ini semua konstituensi ini apa sila soli mau orang yang kita mau hadis orang yang orang yang kita pasnya lena orang yang itu itu langsung sekarang tunggu lagi sudah ada berma kameramen ada berma kan orang naik tunggu dong TV soya kare kayak 타고 버런이 팔게 버거니 버bungne 마이제 사카 দেখো 세포 버자 팔마사라 নিজের চেম্বারে বসে অনেক কেঁদে ছিল আর ওনাকে অপহরণে 어러워 거기다가 석갈게 এব্রাহিম সবাই আমরা দেখো 하? দেখো 됐다워 বিধানসভা 능 어러 뛰네 부바그라니 놓고 톤 반다 파예 바하이마 똥카 আম 딱라 샵노 부드나이 আনারস 아나로서 nongna ai nang korbungni na ngai noro o candidate no mane bahaima tongkha মুখে একবার আইছে দেখুন kaham মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলছি ngai nang arawa phaye bubagrana busur jorate sapuk khai nang bubagrana busur jorate hamza আসা কাম কাম যাও hamza আমি বলবো mungkhai আমাদের nini mungta mungkha মনোবল করছি জিতবে আসা ইয়াকো nini mung kisa sade কবিরাই জমাতে kobida jamat wa ton hambai এবার মনোবল করছি আমরা আমি হইছে সাকমা সাকমা আমি কাপতুলি থেকে আমরা কাপতুলি শিলাসুরি কাপতুলি ni mungkhai ta mungkha আর nini mung আমার নাম ভারত মোহন চাকমা ngai nang ora tini phaimani bubagrani je logo kothom pandao phai sokai bahaima tongkha আমরা হচ্ছে সাকমা আমরা রাজারে ভালো পাই এই জন্য আমি রাজার পক্ষে আছি আমি রাজারে ভালো পাই দেখে আইছি ngai o je nong no constituency wa sabono jikopla yenga no hane manso আমরা মহারাজা সৈনিক আমরা এখানে শিলাসুরি মনোবঙ্কুল আমরা শিলাসুরিতে আমরা মহারাজার সাপোর্ট করি এখানে আমাদের ইয়ে আছে মলেন্দ্র ত্রিপুরা স্যার এখানে আমরা নিশ্চয় জিতাইব নিশ্চিত ngai noro o candidate no mane bahaima tongkha ত্রিপুরা কথা তো আমি তেমন বুঝি না কিন্তু কম একটু বেশ কমে বুঝি এই candidate de paya আপনারা কেমন লাগছে এই ক্যান্ডিডেট আমরা যে মলেন্দ্র স্যার আমাদের খুব ভালো লাগছে এই জন্য আমরা মহারাজা যাকে সাপোর্ট করে ওকে আমরা সাপোর্ট করি আমরা মহারাজাকে ভালো পাই এই জন্য আমরা মহারাজা যাকে টিকেটে ওকে সাপোর্ট করবো ngai nong no jagawo sabo jidino BJP da jidino na Tripura mata sabo jidiwa na haima to না এখানে আমরা এডিসিতে বিজেপি কখনো আসতে পারবে না এখানে আমরা এডিসিতে মহারাজা নিশ্চিত একদম 100% গ্যারান্টি আমরা মহারাজা এখানে কমসে কম আমরা কমসে কম 18 বা 20টা সিটে আমরা নিশ্চিত জিতবে ngai tabuk to gobang ma jaga nugui tongo mothani BJP o join romani sing gobang ma jaga o nugui tongo gobang ma candidate no thang pai bekha abono toile nang tam sana mo sungni ni phajing te tam tong abono না এরা হচ্ছে বড় বড় নেতারা এখানে যে জয়েন করছে এরা হচ্ছে টিকেটের লুপ এরা লুবি এরা গেছে তো ভালো হয়েছে আমার জন্য আমরা এখানে আছি আমরা তো ভোটার আমরা তো ভোট দিব কারণ ওরা তো টিকেটের জন্য টিকিট পাইলে ওরা তো বা টিকিট যদি পাইতো এরা মনে করেন টিকিট যদি পাইলে জনগণের জন্য কিছু কাজ করতো না টিকিট পাইছে না যখন হেরা গেছে বিজেপিতে darani para kha borong kha আমরা পাড়া কাপতুলি hambai darana থ্যাংক ইউ তোমার নাম আমার নাম কেজে সাইমক আমি এই বড়বিল পঞ্চায়েত আমরা শিলাচর এলাকায় আপনারা কেমন লাগছে এই ক্যান্ডিডেটে পাইয়া আর ক্যান্ডিডেট খুব ভালো আছে আমরা ভালো মানুষ পাইছি ক্যান্ডিডেট খুব ভালো ক্যান্ডিডেট আজকে বুবাগরা লুকুথুম পান্দাতে আয়া আপনি কেমন লাগছে খুব খুশি হয়েছে বোবাগরা প্রথমবার শিলাচরিতে আছে আমি অনেকবার চেষ্টা করছি বোবাগরারে আনতো কিন্তু আমরা ভাগ্য তো খারাপ কিন্তু আজকে ভালো হয়েছে সেই ভাগ্য তো আমরা আশা তো পূরণ হয়েছে বোবাগরা আজকে যে আইসে আমরা শিলাচর এলাকা আমার আশা তো মানে পূরণ হয়েছে বোবাগরার জন্য আমি জান প্রাণ দিয়ে দেব আপনার মনে কি তা মানে এবার
এই শিলাছড়ি কনস্টিটুয়েন্সিতে বিজেপি নি জিতবো না ত্রিপুরা মথা বিজেপি আর না বিজেপির দিন শেষ হয়ে গেছে, এখন ত্রিপুরা মথা আসবো। শিলাচরে মনু বঙ্কলে ত্রিপুরা মথায় আসবো, ত্রিপুরা মথা জয় হবে। হ্যাঁ, আপনার বাড়ি? আমার বাড়ি তো ওই তো কেজরি মগপাড়া, বড়বিল পঞ্চায়েত। থ্যাংক ইউ। 제 땀은 자신의 사남지 관리야 아쉽게 고생만이 이게 어르도 에디시부터 승리 급라이나 하나가 저기 성 하나가 성 빨리야 아본 딱라도 성 액션 100% 빨리 말라이 카바사 잡고 그만이 가 ও জায়গায় ও যে ক্যান্ডিডেট মানে ও মনীন্দ্র ত্রিপুরা সারনো মানে ও জায়গায় লোকরক লে ভাই মা তং জাখানা হাই মা তং বেলায় কিনা হামবাই 고생 그만이 지니 딱고 버렁구나 মলিন্দ্র ত্রিপুরা ব বেলায় বড় কাহাম ব বেলায় মায়া গোনাं ব বইনো সুবাবো বনো ক্যান্ডিডেট মানি নাই ও আমচাইনি আতাইশ মনোবঙ্কনি আমচাইনি চাকমা হাম নিনে মুসলমান চাকমা ম যত চিন যে ত্রিপুরা হাম জানাই যতন বেলায় নো খাতো ফুসা বনো মানি নাই গাই তাকলাই এদিছিও মথানো জি দিনে হাই মা তং আমা হাইতানা বেলায় ক্লায় চিন সিওরছে চিনি 20 হইতে 24টা সিট না হইনাই সং যে খাবন সং মথা সরকার এদিছিও গঠন খালাইনাই নো বাচিন কাইসা বিশ্বাস ববাগারন থানিও সং অমন বিশ্বাস খালাयो ত্রিপুরা সান থানিও সং অমন বিশ্বাস কারণ তাম হিন্দে আগিন ত্রিপুরা ছায়া তাবো কে 2026 নি ত্রিপুরা সা আগিন ত্রিপুরা ছায়া তাবো কে 2000 ত্রিপুরা 2026 নি ত্রিপুরা সা আবনি বাগাইনাই বিশ্বাস খালাयो जों कपलायनाय जों हाय जोंनि त्रिपुरा मथा एदिसि सरकार गठन खालामनाय हिनाय आंनि आसास हामबाय जारानो आं अर लोकल नेमगय आदासि मनो बुंखलनि आंनि बुमा दन्तुदि त्रिपुरा जों यां सुगना सुरि गरा कापासिनि मरेंद साबि फिले आं अ फिला मुया फालनाय मिखथिं फाले बिनि खुंति खानाखा स्राय रां बाय फैसा जों पाइजालिया अ बागान हरगसि मनो त्रिपुरानो ताकलाय 40,242 बुटा दङ अ जागा अलरेडि जों 26,000 सिम यागसं अरा बर्डार कानागा सागमा मावो ताबो आगिनिसिनि बावसि फेगा जों लगेखा अ लगे बिसिंति जों ताबो बिहाय तुंथावजा जों तिनि एमां सिगना खायमा याम हाय आफ्टर 10,000 बरागनो हिंगे मियाव वाति फैजा सांमुनि जरानो या कारि तिनि नाव मिडियानि बिसय नुखा साइसे नुखा नेम करते अ बागा फैजा एके मलेंद्र त्रिपुरानि व्यवहार कारण 10,000 और खब जागा बिनि बेकार बरो कैमरा बिनि लेखाबो गोरों एरपरे सबसे अरासिनि सागा हयते तला वाइट टेपनि हयते कत लेभेल जाय बुरा बुरा जतन मिलि होबो अमन बागे सुंताबो माने हामजागे बसकानि 12 तारिख एप्रिल 12 तारिख बिसिनि सिंबना कापले बुट माने बागे 42,326 टा बुट दङ 26 अलरेडि सिन टिपा मथायागा आना सचन बुट पास खायनाय सुर जरा नायसिन जागोन ताबो हमला बले हामबाय न जरा मान बागे आंगर लोकल सिनि रग 8 टा आगे तुमानि जों यं जलाया इटासुरि पार्टी 3 टा 11 टा पंचायत दङ 42,342 अजाग 26,000 याक साइसे जों साइमानो ए नेक्स्ट 2023 विधानसभा अंगपसं कुंजों मनो I50 बाय त्रिपुरा मथा जुरुं जों बुट मानाबो अब साइसे साइमानो किन्तु ताबो जुट क्रय जखन कांलायजा एकदम खांरा है बावा यंगला हाइसे उंनायब्ला बुट खलखाय जों मनो साइसे सामो आंगुरि फैजा मनो बुंगल मियाबो फांगो तिनि फांगो कोना कोलि आंलुदे लोकल लिडार हिसाबै जों साइमानो एकदम ताकले 100% बोलेंदो त्रिपुरा सागमाराव बोथिनि नायदि बिसो फेगा नाव निजे नुखना जोंखौ ताताल कावया और जों तिनि 8,000 ब्रक फेमानसे यां छिलासुर होयते या सिलिगे 10,000 ब्रक कासा कासे थिमेदा बलाय हामबाय आं नना सुना साबे आन गायमो थागार काकानि सिनेमा कि सारागार आनि सिनेमाखौ दन्तुदि त्रिपुरा आं वाइटिंनि फाउन्डार लिडार त्रिपुरा मथानि नि पारा अ एरिया फानो माने लोकल फानो बियां फाइसिंगो पाराखा आनि ओ आगे सिनि एमले दङ बुरबामखनि सिनि एमले त्रिपुरा मथा आगे बिजेपि दङनि बिनि नुकानागा बनो साइक्लांगो जों आंले नक्तमा आं एमले माने आं बुरबामखनजो तो साइमाखना बक थां पुकसा जों साजा जों जे मानथाय जे तुंथाय आंबो कायसानि प्रति बिसि एलेकानि ब्रक नाम बरानाय मसो किन्तु बुना बिजेपि एमले तुंथै बो निजे सामो एमले बो किन्तु बिनि सामोनि सानसे फे कारामबो टेक ब्रक मोनसे उनसलबाय बक्तिप्ला माथा चना थैयासा कुन ताबो नायसागा सर्ग जों साइक्लांगो जों खानसेनि मारि मातुंनाय जोंनि भबिष्य नेक्स्ट जेनेरेशननि बागै अबनाव आं थैथांबोनो बिनि फला गथानाय ग्लामसिनि बिनि आसिब्राबाय बले बिजेपिनि एमलेसिम विधानसभा एमले अमहाय ब्रक साइक्लांगेनके आरो साधारण ब्रक बा आत्मा साइसेबा जों तो ताबो आजिनि हाया ताबो किसाम सेसिनि ब्रक सिसागा ओ सिसामानि बिसिनि जो आरो सिसानि बागै जों ताबो ब्लेक तुंथावला जाव सो जरा नायसिनगो जरा जखन फैगेनके ओ सिनि आदासि मनो बुंगो सिनि आरो 100% मनो नेतृत्व जों बिबल बुइबाय गोबां आसु सिनि सुपुर जानिबा जों चाइथावला जाव ताबो जों गाय
তাকে যে সুমং কাকা নর ক্যান্ডিডেট মনীন্দ্র ত্রিপুরা সারনো মানে বাহাই মা তংখা নং লোকেল নি বড় বাহাই পংনি বখারক বাহাই মা তংজা বেলাই যে তংথক জাখাবনো মানে সারা ত্রিপুরানি বরক হামজাগমান তে বসু কতর বসু গিরাবো সাইমাই হামজাগমান তে বা সাইসিনি বারা মাহাই আং তাসি সাগা তোলা বব মিলি মানো সাগা বরব মিলি মানো বরকনি বসিং বরক দङ इनके बिनि सिचुएशन नायगे दखान पारा जोंबा पाब्लिक बासा मन दखान फिर सालायो बिनि खबर न काहाम के काम न मासो हामिया के हामिया मासो मलिंद्र त्रिपुरा सब जागा बिनि प्रचार चले दङ दाबो मैगथिं फालनाय जागागाव जा नंगे दखान कारण बो सब जागा थांगै बिनि सुख दुखन खबर साउ इनके दाबो नायदि थांनाय विधानसभा सिनि अर जलाय रागो असीम त्रिपुरा सराव बुट बचाजा अर खरं मानसि बिनि बुरबाय बिसि सेंतु इनके बिनि सिनि मंखरै अमाहाय बरं सिनि मंखै दाबो जत सिनि बेखा दाबो साजा बनाबो 10,023 बो खुरुंजाक बो मसाया मानिया सुखदु खनि त्रिपुरा सानि अबनो जे खुरुंनाय बुझि सामानो जे खुरुंनाय सायमाया अमसाय हामबाय काका न हामबाय हामबाय नाव दु बुति लोकल माने बाग तले हामबाय नक माखना नर बंनि लोकेल नि लोकनि खुबनि फासिंते बर बेलाय नांमान कंग साका बर कैंडिडेट छिनि मनीन्द्र त्रिपुरा सारनो माने बेलाय तंथजाक बर लोकेल नि बर बो ओंगे बर खाखलायो बंनो जागाव ताकलाय 100% त्रिपुरा मथानो थाङो होननाय ओंगे तेबसं साइमाले न लोक बंनो एरिया नि लोकनि खानि कंनो फायदि ओंगे नर नाय तंग दिसया करे दङ टिभि आं तंग सुलता देबरमा कैमरामैन आबेल देबरमा ओंखाय सार नों त्रिपुरा सारनो बागै नि नाहार मुंतामो नि बिसिन तामो बाहायके त्रिपुरा सारनो नों डेभलपमेन्ट एबा गाहामनि फासिङाव लांना मोसुङा पहिला ससियेल मिडिया हामबाय दिनै त्रिपुरा सारनि डेभलपमेन्टनि बागै लांनानै बागै हिंके सिनि एकमात्र जों बुबाग्रा दङ এবং जों सब समय बुबाग्रानि आइडियोलॉजी बायनो काम खायनाय एबानो इजा आं सानना नायो जे जों त्रिपुरा मथा सरकार गभर्नमेन्ट फर्म खायनायनो এবং नो डाउट जों खायनानै थाइन दङ only for wait 17 तारिख आबुनि बायनो 17 तारिखनिफ्राय जों त्रिपुरा मथा सरकार गभर्नमेन्ट खायनायनिफ्राय आं त्रिपुरा सारनो खसाननाय এবং आंनि दंनाय जे त्रिपुरा सारनि डेभलपमेन्टनि तामा तामा खायनाय प्रथम आं थाइसिंबो साजा जिनि गेटा त्रिपुरा लेन्ड दङ न दङ ओ गेटा त्रिपुरा लेन्ड हयतेनो जों कोनो वन एक पाबो पिछेया এবং जिनि त्रिपुरा सार एरिया जिनि सबचेয়ে বেশি ডিফারেন্ট রাস্তাঘাট শিক্ষা পরিকাঠামো এবং নিনি স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ল্যান্ডস্লাইড করে जों अगनि बलंनि अधिकार करे आबरंनो तैनो आं सब समय सायनो दङ এবং आबनो तैनो सामने दिगे आगायनाय तानि के जिनि जे मानथाय जिनि जे अधिकार ओ अधिकार न तगानि बायनो आंबो बुबाग्रानि आइडियोलॉजी लायनो काम खायनाय এবং त्रिपुरा सारनो कासानाय फायदि जों थानसा खायै जिनि जे मानथाय जे जिनि मानिया दंमानि आबनि बायनो जों सामने दिगे आगायनाय এবং आं लोकरंनो कासानाय दिनि बुबाग्रा ओ जागा साराय साराय साजा जे जिनि विशेष करे जिनि 28 मनोबनको सिलासरिनि बाय एक्सट्रा फान्ड नाय होनाय केबो सानाय गरै होनाय आबना लोकरंनो कयनाय फायदि जों बुबाग्रानि वारियर्स अइन काम खायनाय এবং बुबाग्रा जा डिरेक्शन नाय बननो काम खायनाय এবং बुबाग्रा बाय कोनो दिन हामिया बा बुबाग्राना बेमान खायनाय सेरकम आइडियोलॉजी नाय काम खायगला এবং आनि एकटा नाहारमं दंनाय जे फार्स्ट अफ ऑल त्रिपुरा सानि डेभलपमेन्टनि बायनो सकां याखं सेना माने कैंडिडेट मान यागलो जे डॉक्टर कैंपिंग खालामनानै कसो जर्ति नों पाब्लिक सापर्ट मान खा लोकरा कसो फामजाक मान खा आं दर कैंपिंग खालामनायनि बिसिङावनो सारा मानै दं गोबांमा आं आशाबादी जों देग्लाय एबार 28 मनोबनकल सिरासरि जे पाब्लिक रंनि रिएक्शन नंमानि এবং पाब्लिक रंनि रिएक्शन मानमानि बिसिंतै जनदेवता सঠিক बागा जदि जों भोट प्रयोग खालाम हालाय जों 28 मनोबनकल सिरासरि जों बुबाग्रानो कायसा तफार मानाय होनाय खासङ এবং जों आबो गुबै खालायनि बायनो आप्रान चेष्टा खाय दङ এবং जों जे दर रेडि खालाय माने आबो जों सक्सेस मानिनो दङ सार जे मिनिस्टार विकास देबरमा सामानि नों जे जापान पद्धति आबो बीजेपी नो कलायनि माने आबो नों काम रिपेयर न मुसुसा विकास देबनमा जे सामानि जे नों बीजेपी नों जे जागा फानो पद्धति बीजेपी कलायनाय के आंखो जागा साना नाया आमदै जति खायखाय गणतान्त्रिक मिनि कोनो किछु दंगला आमनि बायना आं लोकरंनो कासानाय आमते हाय बिब्रांत जागा ता खुनजुटा कान्दी सঠিক समय जों सঠিক माननाय रेजाल्ट माननाय आबरो राजनीति मैदान कत किछु सानाय এবং बरक ताबो गबर हाय अंजाक तानि हिंगाय जे त्रिपुरा राज्य एडिसियो त्रिपुरा साराव जे बीजेपी रावनो प्रत्याख्यान खालायजा
ত্রিপুরা সারক ত্রিপুরা মথানো একসেপ্ট খাই নাজাক আবনি বাইনো বড় বিভ্রান্ত ককসাই অরই বড়ই ককসাই ত্রিপুরা সারনো বিভ্রান্ত খাইনা নাই আং লোক রংনো কইনাই আমতে খাই কোনো মতে সম্ভবিয়া তানি হেঙ্গাই ইলেকশন কমিশন যেহেতু দङ আমতে খাইনা মতো বড় সুযোগ রগলা যেহেতু গণতন্ত্র রাইট আদর গণতন্ত্র ভাবেনো সঠিকভাবে ভোট কার্যকর রংনাই না আং ওয়ানছ এখানে মাইকটা দেওয়ার একটা সাইডে আমি একটা সাইড দেওয়া আছে মাঝখানে আমার রাস্তা this election on what will this election be fought? What are the issues that you think will be main? I think the fight is to ensure that we protect our indigenous people's rights, our children's future, and how we are going to hold on to our ground without compromising on the core demands of the next generation, which is survival and existence of the indigenous people. Sir, the fight will be, it seems, between the alliance partners. You have been in the alliance, but still you are fighting separately. So, does it not confuse the public? I don't think it confuses the public. The language used by the BJP in the state government, not the central government, has been very clear that they would like to finish us off and rule the ADC, and that was very evident in the build-up of the last 4-5 months. So it is very clear that they were not keen on talking about the future of our indigenous people, our rights, but more interested in breaking up my party and ensuring that the tribal votes are broken up so that we can be ruled by their thinking and their view of how we should proceed in life. None of the promises those were made by BJP has been fulfilled. Still, you are in the alliance. What is the compulsion? Because New Delhi has told me that they are very interested in fulfilling the demands that we have raised because our demands are genuine. And please be patient because there are some people in the state who would like the indigenous people to be deprived of the demands that we have made. And even Delhi accepts that injustice has been done to the indigenous people. Why Pradyut Kishore will believe in that and why you will subscribe that? Because your party, some of the leaders had already campaigned for the BJP we have seen recently. Well, some people may have done it in the individual capacity. I will have a word with them and ask them what has changed. But the fact is very clear that I am the leader of the Pramota and I will not compromise on certain core demands. Otherwise, I would have done so in the build-up to the 2023 elections also. But it was only after the Tripura Accord was signed and it was going in a right way. But in the last 8 to 9 months, it seems that certain people in the Tripura state are very clear in not giving. What is your reaction to that? It's okay. It's election time. Chief Minister will have to say many things to keep his party together. But we all know in the ground what is happening. And I'm sure I will get a call from the Chief Minister on the 17th congratulating not only me but all my candidates on a victory that we have achieved. My last question, sir. In your 5 years what was the biggest one particularly? I think there was no problem till the time Biplab Deb was there. We did pretty well. I also feel that till 2024, everything was fine. Something has changed in the last 1 year. And I believe that they are not those who have advised the Honorable Chief Minister in targeting their own alliance partner rather than the communists. We have never gone against any ideals or values. We have only demanded what we have been demanding from them. But there are few people who have joined the BJP party from the CPM party. And they have been advising the Chief Minister that instead of targeting the CPM, you should target the Pramota. And that has caused a bit of strain in the relationship. However, I am very sure that New Delhi is aware of what is happening. And once this entire elections are over, we will know the real picture about where these people who have instigated the Pramota to fight with the BJP will stand. Because I don't think that these people will remain very long in BJP. After they have ensured the defeat of BJP by creating misunderstanding, they themselves will go back to the city. Yes.
আজকে আমাদের সিলাসরি মডেল স্টেশনের মধ্যে অনেক পলিটিক্যাল পার্টিকে বলা হয় যে জয়নিং বোবাগরা কিন্তু আমরা জয়নিং হব না। আজকে আমাদের এই ত্রিপুরা মোথায় How many seats do you expect in? I think it is easy if you ask how many seats BJP will win, because me telling how many seats will win, I don't think BJP. I think from the last election, BJP will come down by 5 seats. So Bobagra, It's not how much we will win; it's how much they will lose more from what they had. expect in. I think it is easy if you ask how many seats BJP will win, because me telling how many seats will win, I don't think BJP. I think from the last election, BJP will come down by 5 seats. So Bobagra, It's not how much we will win; it's how much they will lose more from what they had.